बाढ़ का पानी तो उतर गया मगर सड़कों की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन घाटाल ब्लॉक के मनसुका सहित कई गांवों में परेशानी कम नहीं हुई। जैसे ही बाढ़ का पानी घटा, महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों की जर्जर हालत सामने आई। सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलना भी जोखिम भरा है। आपको बता दें, सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पे बड़ी गाड़ियां को बंद कर दिया गया है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि बस और मालवाहक गाड़ियां बंद हो गई है और लोगों को जोखिम उठाकर यात्रा करना पड़ रहा है। इस बारे में मनसुका ग्राम पंचायत के प्रधान मिलन पात्रा का कहना है कि सड़क मरम्मत के मुद्दे को गंभीरता से देखा जा रहा है, लेकिन जब तक सड़कें ठीक नहीं होती, यात्रा करना बेहद खतरनाक रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन सड़कों की मरम्मत कितनी जल्दी कर पाता है। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো এইখানে ব্যাপার মনসুকার ঘাট পর্যন্ত কোনো রাস্তা নেই, ভেঙে গিয়েছে। হ্যাঁ ভেঙে গেছে। আমাদের মেন রাস্তাও সেপারেট রাস্তাও ভেঙে গেছে। সামনেই তো পুজো। পুজো হলে আবার কে বাগাচ্ছে, বাগাতে নিয়ে দেখি বাগায়নি তো। আপনার নাম? চিনাদগঞ্জ। ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক হয়েছে, বিশেষ করে বিরহগ্রাম মনসুকার সংযোগস্থলে এই যে চাতালটি তৈরি করা হয়েছে, এটির নিচেতে এত সরু সরু পাইপ দেওয়ার জন্যে এখানে দীর্ঘগ্রামের রাস্তার তো ক্ষতি হয়েছে, জনসাধারণের ঘর বাড়িতেও জল ঢুকে গেছে। এখন চলছে পরিষ্কার করা। রাস্তা তো গোটাই ভেঙে গেছে। রাস্তা গোটায় একদম চৌচির হয়ে গেছে, তো ভেঙে গেছে, হানাও হয়ে গেছে। এইখানে সামনে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এইখানটায় তো সামান্য সাইকেল নিয়ে যাতায়াতের পক্ষেও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। যেখানে হাওড়ার বাস ঢুকতো সেখানে আর বাস ঢুকতে পারবে না। সামনেই তো পুজো, কি চাইছে? পুজো মানুষের নিরানন্দেই যাবে। মা আসার আগেই যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে তাতে মানুষের মনে পুজোর সুখ অনুভূত হবে না। बाढ़ का पानी तो उतर गया मगर सड़कों की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन घाटाल ब्लॉक के मनसुका सहित कई गांवों में परेशानी कम नहीं हुई। जैसे ही बाढ़ का पानी घटा, महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों की जर्जर हालत सामने आई। सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि पैदल चलना भी जोखिम भरा है। आपको बता दें, सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पे बड़ी गाड़ियां को बंद कर दिया गया है। ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि बस और मालवाहक गाड़ियां बंद हो गई है और लोगों को जोखिम उठाकर यात्रा करना पड़ रहा है। इस बारे में मनसुका ग्राम पंचायत के प्रधान मिलन पात्रा का कहना है कि सड़क मरम्मत के मुद्दे को गंभीरता से देखा जा रहा है, लेकिन जब तक सड़कें ठीक नहीं होती, यात्रा करना बेहद खतरनाक रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन सड़कों की मरम्मत कितनी जल्दी कर पाता है। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তো এইখানে ব্যাপার মনসুকার ঘাট পর্যন্ত কোনো রাস্তা নেই, ভেঙে গিয়েছে। হ্যাঁ ভেঙে গেছে। আমাদের মেন রাস্তাও সেপারেট রাস্তাও ভেঙে গেছে। সামনেই তো পুজো। পুজো হলে আবার কে বাগাচ্ছে, বাগাতে নিয়ে দেখি বাগায়নি তো। আপনার নাম? চিনাদগঞ্জ। ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক হয়েছে, বিশেষ করে বিরহগ্রাম মনসুকার সংযোগস্থলে এই যে চাতালটি তৈরি করা হয়েছে, এটির নিচেতে এত সরু সরু পাইপ দেওয়ার জন্যে এখানে দীর্ঘগ্রামের রাস্তার তো ক্ষতি হয়েছে, জনসাধারণের ঘর বাড়িতেও জল ঢুকে গেছে। এখন চলছে পরিষ্কার করা। রাস্তা তো গোটাই ভেঙে গেছে। রাস্তা গোটায় একদম চৌচির হয়ে গেছে, তো ভেঙে গেছে, হানাও হয়ে গেছে। এইখানে সামনে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এইখানটায় তো সামান্য সাইকেল নিয়ে যাতায়াতের পক্ষেও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। যেখানে হাওড়ার বাস ঢুকতো সেখানে আর বাস ঢুকতে পারবে না। সামনেই তো পুজো, কি চাইছে? পুজো মানুষের নিরানন্দেই যাবে। মা আসার আগেই যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে তাতে মানুষের মনে পুজোর সুখ অনুভূত হবে না।